Speaker sir, the registration and investigation of cases. The protector of the immigrant of the Goa falls under the purview of the protector of general immigrant in a Ministry of External Affairs. The PO is responsible for the granting the immigration clearance to the individual employment under Immigration Act 1983. Also, the Ministry of the Labour and Employment handle the international workers issue and public grievances related to the overseas employment. Since year 2022 to 2025, up to 3/6/2025, Goa Police has registered 15 criminal cases under the Indian Penal Code and Immigration Act 1963 against the unlisted recruitment agencies, agent, and 15 accused persons have been arrested and details as under. हांवें डिटेल्स सगळे त्या कॉलमान दिला, तुम्ही तिकडे पळयला. 22 दोग जाणांचेर रजिस्टर केली, 23 3 जाणांचेर केली, 24 4 जाणांचेर केली आणि 25 6 जाणांचेर केली. आणि तशेंच त्या तितक्याय लोकांक आमी अरेस्टूय केले. तांच्यो पेंडिंग केसीस आणि ट्रायल अँड अंडर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. ओके, स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू मॉनिटर अँड रेग्युलेट दीज एजन्सीज. The publication of the arrest is made in a media in respect of the fraudulent recruiting agents companies in order to make aware the citizen of the such illegal recruiting agencies. At least the thrice the superintendent of the police crime has been appealed to the citizens to only go through the recruitment through the MCA listed agencies. List of such agencies was shared with the public through media. Regular awareness is conducted by each police station to educate the people, including the students, on such topic, so that the people do not fall prey to such recruiting agent or companies. Also, the awareness program was conducted to all the SDPOs and in charges of the police station in Goa, wherein the official of the protector of the immigrants delivered a talk on the issue related to the overseas employment by unregistered recruiting agents. Weekly police public meetings were held every police station for guiding the public and making them aware of such fraudulent recruiting agents or companies. Coordination with POA. Monthly report of these cases registered related to overseas recruitment frauds are sent to the Superintendent of Police Special Branch, and who is appointed as focal point to coordinate between the officer of the protector of the immigrants, the Ministry of External Affairs of Government of India, in Kormangala, Bangalore, and 95 Karnataka. Verification of the unregistered agencies. During the course of the investigation of such cases, investigating officers sends information to POE for verification regarding the recruiting agencies and for only violating actions be taken as per the provision of law. The verification of the different recruiting agencies was conducted by Goa Police, verified and checked the document. स्पीकर सर, ताच्या बरोबर हांव लिस्टूय दिता ज्यो एजन्सीज गोंयांत रजिस्टर्ड आसा त्यो फक्त 9 आसा, पण बाकीचे जे कोण आसा आमकां जे मेळटा तांकां टायम टू टायम आमी आपल्याक भायर वयता, भायर व्हरता बीन म्हणून त्या सगळ्या जाणांक आमी तेंची शटरांय बंद करता आनी तांकां उखलूनय व्हरता. हेंय लिस्ट हांव शेअर करता जेणे करून तुमकां कळपाक जाय. स्पीकर सर, खरें म्हटल्यार बरेचशे फावटी हे सगळ्यो एजन्सीज ज्यो आहा पळय न्हू, ह्यो अनरजिस्टर्ड एजन्सी आनी एजंट, जशें आत्तां हांणी सांगलें त्या प्रमाणे कोण तरी ताका एक एजंट मेळ्ळो आनी तो पयशे दिता. भुरगे जे भायर वयता तेजे म्हणजे चॅकूच करिना, तो आपल्याक मनीस जो सांगता पयशे दी म्हणून तो खंय धाडटलो हे ते बिलकुल चॅक करिना. ते काडटात आनी डायरेक्टली पयशे दितात आनी ताज्या उपरांत मागीर त्रासान पडटात. बट त्रासान पडल्या उपरांत सुद्दां खूब कमी लोक जे आसा पळय आमचे कडेन कंप्लेन करता. तर कंप्लेन केल्या उपरांत तेचे पयशे परत मेळपाक जाय म्हणून आमी ताका धरता, तेजी प्रॉपर्टी सीज करता, कोर्टान तेज्यो केसीस चालू आसा. बट थोडे जाण मागीर कॉम्प्रमायजूय करतात आनी ते केसीस सोडून दितात. तेच आसता आनी हे पयशे कॅशान दिल्ले आसता, पयशे कॅशान दिल्ले असतात, तेच केसी थोडे जाण कॉम्प्रमायज करता. म्हणून म्हाजे एटलिस्ट हो विशय बाब संकल्प आमोणकर हांणी हाडलो. आतां तुवें ज्यो केसीस सांगल्या त्या एजंटांक आनी एजन्सीचेर हांव डायरेक्टली एक्शन आयजूच घेवपाक लायता सोमतोच. आनी त्या पद्दतीन इन फ्युचर अशा पद्दतीन इंडिव्हिज्युअली कोण फॉरेनाक धाडटा म्हटल्यार एडवर्टायजमेंट सुद्दां कोणाचे आयले आसत तेचेर स्ट्रिक्टली एक्शन आमी घेता. बट गोंयांत कळपाक जाय म्हणून सांगता ओन्ली 9 एजन्सीज आर रजिस्टर्ड which is under the Ministry of External Affairs हांच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा. अदरवायज आनीक रजिस्टर्ड ना. तेजे बी लिस्ट हांवें सर्क्युलेट केला, त्यो जाय जाल्यार पब्लीश करच्यो. इतक्योच व्हेरीफायड एजन्सीज, उरलेले व्हेरीफायड एजन्सीज ना.
बाकीचे कोण आहा ती बोगस ती अशा गोयच्या भुरग्यांनी जे आसा पळय न्ही हे फॉरेनाक जॉब दिता अशा म्हणून कोणाकूच बळी पडचे न्ही हे इतकेच म्हजें म्हणणें आसा आनी सगळ्या जाणांक हें कळचें म्हणून हांव सांगता.